No tanterahana ny fahatelo hatramin'ny fahavalon'ny volana novambra 7 lasa teo iny ny Saffari des Oiseaux andehan'ny faharoa ka tao amin'ny fokontany ampitsopitsoka commune Matsakabanja district ny Mitsinjo faritra Boeny no fanaovana izany raha tao amin'ny Alliance Française Mahajanga no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity Saffari des Oiseaux andehan'ny faharoa ity. Tamin'izany indrindra no nanambarany lehibe ny faritra Boeny Andriamatoa Ahmad Jafar ny mahazava-dehibe ity Saffari des Oiseaux ity ary tsy mijanona amin'ny lafiny fizahantany ihany izany fa miditra ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampiroboroboana ny toe-karena eny ambanivohitra. C'est aussi un moyen, un des moyens pour la protection du site qu'on protège et aussi la préservation de la biodiversité et le développement des communautés locales environnantes des aires protégées, en impliquant ces communautés pour qu'elles puissent en tirer les avantages. Ny vornosy na ny treskionis bernerie no vorona hita teny toerana. Ny vorona izay tsy hita raha tsy any amin'ny faritra ny Mitsinjo. Hita nandritra ny Saffari des Oiseaux ihany koa ireo vorona maro samihafa toy ny samaka, ny vintsy ary maro tsy voatanisa. Oui, tout à fait. Entre les oiseaux, le trajet qui est très intéressant, le village qui est aussi voilà, qui a ses richesses. Non, c'est un très beau circuit. Ireo mpianatra, mpandraharaha, mpankafy ny natiora ary ny mpitia vorona no hita maro nandritra ny fankalazana ny Saffari des Oiseaux andehan'ny faharoa ity.